با عرض سلام شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ. حالا تقدیم شماست رادیو کمپوزیسیای ادبی موسیقی تحت عنوان سهم تاریخی بانوان تاجیک در رشد و تکامل هنر موسیقی از نگاشته‌های دکتر علم‌های صنعت‌شناسی اصل‌الدین نظامی. وصف هنر بانوان یا خود زندگی نامه مطربه‌ها از دلارام چنگی تا برنا اسحاق‌آور را در قرائت مؤلف بشنوید. دمی که دل برم مانند گل خنده دمی آید، امید تازه بر دل نور نو در دمی آید، تنش را داده با پیرانی ابریشمی نارا، گمان سازی که گل در برگ گل پیچیده می آید، گمان سازی که گل در برگ گل پیچیده می آید. قصه دلارام چنگی چه معنی دارد؟ چنانه که از تاریخ ادبیات کلاسیکی تاجیک معلوم است، قصه جانسوز محبت بهرام ساسانی و مطربه خوشنوا دلارام چنگی در دهها داستان‌های بزرگ سروده شده است. بزرگان نظم عبدالرحمن جامی، علیشیر نوایی، خسرو دهلوی، نظامی گنجوی در آثارشان به این سوژه قدیمی رمزهای پر از معما علاوه نموده کوشش به خرج دادند که نقش موسیقی را همچون پدیده زیبایی و ساز چنگ را به صفت نازکترین سازهای موسیقی شرح بدهند. اندکی دیرتر موسیقی شناس معروف قرن 17 درویشعلی چنگی بخارایی مضمون این داستان عشق شاهانه را به پررگی در رساله تحفة السرور اقتباس آورده شرح و تفصیلات زیادی را نیز ضم کرده است. در زمان ما کمپوزیتور معروف قرن 20 استاد مختار اشرفی در اساس این داستانها اپرای دلارام را آفرید که بعداً در سال 1967 در شکل درامای موسیقی در تئاتر موسیقی مسحکوی شهر خوجند نمایش داده شده بود. یعنی معلوم می شود که سیمای این بانوی معروف چنگنواز دلارام چنگی طی 100 سالها در فضای فرهنگی مناطق فارسی زبانان معروف و مشهور گردیده است و ضمن توصیف جمال و هنر دلارام مؤلفان اساساً رمز بزرگی هنر موسیقی را کشف نمودند. سراول باید ذکر نمود که بهرام گور نه تنها به حسن و جمال ظاهری دلارام در یک قطار داستانها نام او آزاده است و نوازشکارانه دلارامش می‌خوانند، بلکه بیشتر به مهارت چنگ نوازی او، به سحر و افسون انگشتان رقصانش روی سیمهای چنگ عاشق می‌شود. دایر به این مضمون در رساله معروف تحفة السرور درویش علی چنگی چنین آورده شده است: باب ذکر دلارام چنگی و بهرام گور. اقتباس: اول کسی که به زبان فارسی ترنم نمود
بهرامی گور بود و آن بود که او را محبوبه بود دلارام چنگی نام، بغایت نکته‌دان و راست طبع و تیز فهم. به نغمه چنگ دلی بهرام را به چنگ آورده بود، چنان که ساعتی به او در جای درنگ نمی نمود. بنابر آن او را در جمازه هودج کرده با خود به شکار می برد. عیناً همین مضمون را شاعران کلاسیک چنین وصف نمودند. از نظامی گنجوی: داشت با خود کنیزک چون ماه، چست و چابک به همرکابی شاه، با همه نیکویی سرود سرای، رودساز برقص چابک پای. بیشتر در شکار و باده و رود، شاه از او خواستی سماع و سرود. یا خود از ابوالقاسم فردوسی: دلارام او بود هم کام او، همیشه به لب داشتی نام او. مؤلفان مذکور پیوسته تاکید نمودند که بهرام ساسانی ساعت بی دلارام زندگی نداشت و همیشه او را در پهلوی خود قرار میداد. این نکته مهم بدیعی استتیکی داستان‌های نظمی را بعداً مصوران مشهور در نمونه‌های زیادی مینیاتورهای رنگه نیز به قلم آوردند و در این اثرها نیز هر جایی که بهرام سوار اسب تصویر گردد، حتما پشت زین اسبش دلارام نیز با چنگش حضور دارد. در بعضی مینیاتورهای دیگر دلارام خودش تنها سوار اسب لیکن در پهلوی بهرام تصویر گردیده است. خلاص چنین برمی آید که همه مصوران همیشه این اسلوب مخصوص، یعنی توأم با بهرام تصویر نمودن دلارام را چون قاعده که در علم هنرشناسی ناموس میگویند رعایت نمودند. سوال به میان می آید که آیا این رمزی نیست؟ به اندیشه ما این اسلوب توأم تصویر نمودن شاه و عالیه هنر قبل از همه معنی آن را دارد که سرور اصیل مرد فاضل باید همیشه در برابر زیبایی در پهلوی هنر قدسیانه حضور داشته باشد. عالیه صاحب جمال و مطربه نازک ادا، آفرنده نواهای جذاب و آسمانی، این است منظر تعظیم شاه بهرام. این هم بی سبب نیست، زیرا سرچشمه های تاریخی درک می دهند که در زمان سلطنت ساسانیان در حقیقت هنر موسیقی به درجه خیلی بلند انکشاف یافته بود. این گونه توجه خاصه شاهان ساسانی را مخصوصاً در دوره خسرو پرویز مشاهده نمودن ممکن است. آن دوره در قطار باربد مروزی دهها سرایندگان و نوازندگان در دربار شاهان ساسانی هنرنمایی میکردند و میان آنها نام نوازنده دیگری عصر آزادوار چنگی، شاید همان آزاده یا خود دلارام باشد، مشهور است. دقیقاً معین گردیده است که در دربار ساسانیان گروه خاصه بانوان چنگنواز فعالیت داشتند و توسط آنها هنر موسیقی به درجه صنعت حرفه‌ای بالا رفت. آنها نه تنها ترانه‌های عشقی دلخوش کننده بلکه داستان‌های بزرگی را با نام بهاریه، نوروزنامه، از جمله نوروز سبا، نوروز عجم می سرودند. در مراسم‌های مذهبی و جشن‌ها شرکت کرده به موافق محتوای آنها آهنگ‌ها ایجاد می‌نمودند. بلد
باستانشناسان همچنین پدیده‌های سرشماری را بازیافت نمودند که از سطح خیلی بلند هنر موسیقی و اشتراک زنان در رشد آن درک می‌دهند. مخصوصاً این را از منظره نادر که در عرقه حیرتان انعکاس گردیده است مشاهده نمودن ممکن است. در این عرقه سیمای 3 نفر زنان موسیقی نواز عکس یافتند که یکی در دست عود، دومی چنگ و سومی ساز ضربی دهل را نوازش نموده گویا اسنای اجرای آهنگی قرار دارند. این عرقه جزئی معماری معبد است، یعنی مقرر است که هنوز در زمان کوشانیان هنر موسیقی وارد مراسم‌های مذهبی گردیده بوده است. اکادمیک باباجان غفورов دایر به صنعت دوره کوشانیان سخن رانده ذکر نموده بودند که محض در صنعت ذکاوت و فضیلت استایان آسیای میانه روشن جلوگر می شود. از تصویرهای عرقه حیرتان برمی آید که زنان و دختران در رشد هنرهای زیبا سهمی بزرگ گذاشته بودند. اولین سرود را زن سروده است. این سخن حق است و کسی نمیتواند به این شبهه نماید. برای اثبات این عقیده شاید ضرورت مراجعت به تاریخ کهن هم نباشد، زیرا امروز نیز هر لحظه و هر ساعت صدای الله مهربانانه زن، مادر و خواهر صدا می‌دهد. از دیگر لحاظ مقرر است که در دایره فراخ ترانه‌های عامیانه تاجیکی هرچی آهنگ سوگواری هست، هر ناله جگرسوزی هست، آن حتماً
محض از جانب زنها سروده شده است. غیر از این باید یادآور گردید که طبق روایت ها از جمله در تاریخ طبری اولین نوحه ماما حوا به حضرت آدم از فراق جنت بود و آن نوحه در مقام راست بود. یعنی معلوم می شود که مقام راست را نیز از 6 مقام امروزه که ابو علی ابن سینا به عربی همچون مقام مستقیم ذکر نموده است، اولین مراتبه محض زن سروده است. گذشته از این بار دیگر یادآور می شویم که اولین سرودی که به سمع نازک کودک نوزاد می رسد و او را از احساسات اضطراب انگیز جهان اطراف رهایی می بخشد الله مادر است. همین است که صدای مهین و ملایم، نزاکت گرم و صمیمانه الله‌خوانی مادر در ذهن انسان ابدی نقش می‌بندد. کی می‌داند شاید برای همین هم ما بیشتر به آوازخوانی بانوان خوش‌صدا توفه فاضل و حنیفه مولان و برنا اسحاق و رانا غالب و مقدس نبی و سریا قاسم و نرگس بندیشای و گلچهره صادق و ده ها بانوان خوش‌آواز دیگر توجه خاصه داریم. آی خمودک یا خمود زنت مولای لای های میدان دک نالم تا حذرنی های لالا یک تقبولت مد لای 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 های مرغا به یک دراز درمانت مدک لای های تابون تابک و مشر هرمانی های لالا یک تقبولت لای. در گلیک سرود فراق است. با مرور زمان شاید اندکی پس از پیدایش دین مبین اسلام موسیقی و سرایندگی مخصوصاً میان زنان از شکل دست جمعی تدریجاً با اسلوب انفرادی انتقال یافت. زیرا مطابق رسوم زمان من بعد زنان در محفل‌های عمومی یعنی توأم با مردان هنرنمایی نمی کردند. در بعضی حدیث‌ها نواختن و شنیدن صدای موسیقی خصوصاً سازهای موسیقی حتی همچون همردیفی کار و کردار شیطانی معرفی می‌گشت و شغل موسیقی نوازی با حکم شریعت منع شده بود. اما خوشبختانه این هنر والا همان مقام سرایهای شیرین دلارام و آزادوار من بعد پشت پرده های حریری تاریخ بیشتر و اکثراً خاصه در محفل‌های زنهای هنرمند پیوسته ادامه می‌یافتند. در سرچشمه‌های تاریخ یک سند خیلی عجیب و پرمعنی گشته و برگشته تأکید شده است که حدیث مشهور عاید به منع موسیقی نوازی زنان است. مثلا عالم و متفکر بزرگ سراج توسی در کتاب اللمع فی التصوف نقل کرده است که بار حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم
ҳамроҳ бо умар разиюллоҳу анҳу вориди ҳавлии оиша шуда диданд ки онҷо канизакон машғули сурудхонӣ ва дафзанианд. ҳазрати умар дар ғазаб омада нидо мекунанд: дар хонаи расули худо мизмури шайтон мезанед? вале расули акрам табассум карда мегӯянд: бимон умар, охир ҳар қавмеро идест, бигузор навозанд. доир ба масъалаи роиҷ будани амали овозхонии занон ки баъзан дар замони мо низ боиси мубоҳисаҳо мешавад, имом ғазолӣ чунин навишта буд: овози занон ҳаром нест, чунончи овози мазомир, яъне созҳои мусиқӣ ҳаром аст, бал он ҷо ҳаром шавад ки бими фитна бошад. дар мавриди дигар имом ғазолӣ бе ҳеҷ гуна ҳарос бо ишора ба ҳадиси пайғамбар чунин фармудааст: пайғамбар дар тӯи арӯсӣ даф задан фармудааст ва гуфтааст: никоҳро зоҳир кунед ва бар он даф занед. аҷиб аст ки мундариҷаи ин ҳадис баъдан дар мазмуни даҳҳо рисолаҳои аҳли тасаввуф ва олимони мусиқишинос такроран шарҳ дода шудааст ва шояд барои таҳсини амали оҳангофаринии занони тоҷик такягоҳе ҳам шудааст. ба ҳар ҳол аз таҷриба ва маҳсули фаъолияти фолклоршиносони тоҷик ки таи даҳсолаҳои охир ба ҷамъоварии суруду таронаҳо ва навоҳои мардумӣ машғуланд, маълум мешавад ки сурудҳои асил ва қадимиро метавон бештар танҳо дар иҷрои занону духтарон сабт намуд. ин ҳам ҷои тааҷҷуб надорад, зеро айнан модари тоҷик дар тӯли 1000 соли тохту този қавмҳои бегона тавонист забони ноби тоҷикиро ҳифз намуда ба кӯдакаш омӯзонад ва ба гӯши ӯ суруди қадимаро замзама намояд. яке аз қадимтарин мавзеъҳои тоҷикистон ки дар он ҷо таронаҳои шояд 1000 сола бо шакли асилашон ҳифз карда шудаанд, Бадахшон мебошад. дар байни анвои ҳунарҳои халқии мардуми Бадахшон махсусан анъанаи аз ҷониби гурӯҳи занон доира задан ва навохтани сози қадимии лапчанг мавқеи хосаеро соҳиб аст. тибқи ин амали ҳунарӣ гурӯҳи занон маъмулан 10-12 нафар дар айёми баргузории маросими мухталифи мувофиқи одат аснои таваллуди кӯдаки навзод бо садои пурҳашамати дафъҳои калон ин хабари хушро ба аҳли деҳа мерасонанд. муҳаққиқони маъруфи ҳунари мусиқии Бадахшон Низом Нурҷонов ва Файзулло Кароматов доир ба ин анъанаи наҷиб чунин маълумот оварданд: иқтибос: дар доираи анвои мухталифи мусиқии созҳои помир намудҳои махсуси иҷрокунандагии занона маълум аст. дар ин маврид даф дар язғулом дуф мегӯянд, яъне шакли хоси маҳаллии доира аз қадимул айём ҳамчун сози мусиқии занона маҳсуб меёфт. ансамбли занони дафнавоз 3 намуди дафро истифода мекарданд ки ҳар яке аз онҳо зарбҳои мустақили хешро иҷро менамуд. дар замони гузашта ва имрӯз низ ин намуд гурӯҳи занони дафнавоз дар айёми таҷлили Наврӯз, аснои пешвоз гирифтани меҳмони азиз, инчунин дар баргузориҳои бозиҳои мардумӣ ҳунарнамоӣ мекарданд. ин гуна расми дафзании гурӯҳи занон дар тӯи арӯсӣ ва дигар базму ҷашнҳо низ сурат мегирифт. таваҷҷӯҳ фармоед, худи номҳои мухталифи дафъҳо гардонак, пиродаф, савордаф, зебодаф ва ғайра шаҳодати онанд ки дар Бадахшон суннати дафзании гурӯҳи занон яке аз рукнҳои бою пурасрори фарҳанги мардумиро ташкил медиҳад.
дар баробари ин расми машҳури чангнавозӣ, лапчанг ё қопуз, ки ҳамчунин дар Бадахшон васеъ маъмул аст, далели решаҳои хеле қадимии ҳунари мусиқӣ ба шумор меравад. умуман дар Бадахшон ҳар як маъракаи хурсандӣ ё худ маросими дигар бо иштироки аҳли мусиқӣ ва ҳамчунин дар иҷрои занон баргузор мешавад. ин намуди нодири сози мусиқии занона имрӯзҳо низ масалан дар кишварҳои Олтой ё Қутистони Россия, мамолики шарқи дур дар Чин, Ҷопон, Корея сози мусиқии мазҳабӣ ба шумор меравад ва токунун дар ҷараёни фаъолияти шаманҳо бахшиҳои, дар Корея бахшиҳоро паксу меноманд, васеъ дучор мешавад. машҳуртарин суруди бадахшонӣ даргилик ном дорад, ки онро низ асосан занон месароянд. аслашро гирем, ин таронаи ҷонсӯз замоне аз ҷониби модари меҳрубон ва хоҳари мушфиқ офарида шудааст ва аз ҳасрати ҷудоӣ бо фарзандаш нақл мекунад. муҳаққиқон Кароматов ва Нурҷонов ҳанӯз солҳои 60 якчанд намунаҳои нодири даргиликро ба лентаи овоз сабт намуданд, ки баъдан сабти нотавии онҳо вориди ҷилди махсус гардид. яке аз намунаҳои даргилик чунин аст: таҷра бакин мур бар нилае даргилӣ, ман соз лувуме аз даргилай даргили даргил. мазмунан муроҷиат ба духтараш: ту ҷуробҳои хушранг мебофтӣ, афсӯс, ҳасрат, даргилӣ. ман кунун аз ғусса месароям, аз ҳасрату ғусса, даргили даргил. олами ҳасрати модар оламест кашфнашаванда. маъмулан чунин аст, ки дарди дили модарро танҳо суруди ҷонсӯз метавонад шояд як миқдор ошкор созад. ва таронаи мардумии даргилик намунаест аз ҳамин нолаҳо. инро бинед, ки дар замонҳои қадим миёни ду соҳили дарёчаи шӯхи кӯҳӣ чӣ қадар фироқу ҳасратҳо аз дурии хешовандон баён карда шудаанд. мазмуни сурудҳои даргиликро аксар воқеаҳои ҳаётӣ ташкил мекарданд, зеро баъзан ба ҷониби деҳаи он сӯи соҳил фирор кардани духтари ҷигарбандаш, масалан баъд аз тӯи арӯсӣ, дар аксари ҳолатҳо фироқи абадӣ буд. зеро бар асари набудани равои доимӣ модар шояд дигар рӯи духтарашро намедид. Файзулло Кароматов ва Низом Нурҷонов доир ба ин аҳволи вазнин қайд намуданд, ки ағбаҳои кӯҳӣ ва дарёҳои пурталотум ин мавзеъро аз олами берун ҷудо намуда буданд. баъзе деҳаҳо миёни якдигар алоқаи рафтуомадашон хеле душвор буд ва ҳамаи ин ба вазъи эҷодиёти шифоҳии мардум ва умуман ба санъати халқ бетаъсир буда наметавонист. ин лаҳза мехоҳем ба ҳаводиси рӯзгори нави мардуми тоҷик муроҷиат намоем. дар авохири қарни гузашта чунин рӯйдоде ба амал омад, ки бар асари он мардуми моро як муддат гирифтори ҷудоиҳо намуданд.
ҳамон рӯзҳо дар он сӯи дарёи Панҷ даҳҳо ҳазор фарзандони модари тоҷик дар муҳоҷират афтоданд. фироқи ёру диёр ва меҳри кишвари азиз вирди забону лаҳни нолаҳояшон шуд. ёдовар мешавем ки ана дар ҳамин соати душвортарини таърих барномаи машҳури радиои Тоҷикистон бо номи «Хоки ватан» ҳар шаб маҳз бо иҷрои суруди даргилик оғоз мегардид. садҳо модарон ба назди микрофон омада аз дилу ҷигар фарёд мезаданд, навҳа мекарданд ва фарзандони хешро ба бозгашт мехонданд. аз он сӯи соҳил бошад, ҳазорон муҳоҷирони иҷборӣ гӯш ба садои радио медоданд ва ҳасрати бозгаштро эҳсос менамуданд. яъне ин рӯзҳо суруди ҳазорсолаи модари тоҷик, навҳаи ҳасратангези даргилик дар лаҳзаи зарурии таърих дарди фироқи миллатро давобахш гардид ва ба омили бузурги даъват ба бозгашт табдил ёфт. ин аст қудрати суруди зан, ин аст таъсири бемислу монанди навҳаи модар. созандаҳои бухоро. дар фазои фарҳангии халқи тоҷик мусиқии маҳфилҳои занон, сурудҳои занону духтарон ҳамеша чун яке аз машҳуртарин намудҳои ҳунари ҳирфаӣ ба шумор мерафт. тибқи анъана таи садсолаҳо маҳфилҳои хушу хурсандӣ, базму идҳоро занон берун аз маъракаи мардон баргузор мекарданд. бино ба ахбори олимони мардумшинос, ҳатто дар ҷараёни маъракаҳои хоси мазҳабӣ, масалан биби сешанбе ва ғайра, баъзан сурудхониву хурсандӣ ҷой дошт. яке аз мардумшиносони маъруф Троицкая, ки дар оғози қарни 20 дар яке аз маҳаллаҳои қадимии шаҳри Тошканд дар маҳфили зикр бо иштироки Отунбибӣ, ки дар ҳавлии дарунӣ баргузор гардида буд, ширкат намуда менависад ки дар интиҳои маърака баъд аз оятхониҳои дурудароз ва истеъмоли хӯрок, як гурӯҳи занон беихтиёр ба сурудхониву рақс оғоз намуданд ва чанд лаҳза хеле хурсандӣ карданд. дар Бухоро айнан ҳамин гуна маҳфилҳои занона ҳамеша бо иштироки созандаҳо сурат мегирифтанд ва маҳз ҳамин маҳфилҳо майдони рушду нумӯи суруду таронаҳои мардумӣ маҳсуб меёфтанд. муҳаққиқон нигоштаанд ки ҳунарнамоии созандаҳо барои занони Бухоро воситаи асосӣ ва шояд ягонае барои фароғату дилхушӣ ба шумор мерафт. созандаҳои машҳур Ёқуб Озар, Амбари ишқ, Гули сурх, Мукаррама, Тилло, Латофатхон ва дигаронро номбар кардан мумкин аст ки воқеан офарандаву тарғибгари силсилаи аҷоиби таронаҳои тоҷикӣ ба шумор мерафтанд. бидуни ширкати созандаҳо ягон намуд маъракаи хурсандӣ, тӯйҳову маъракаҳои дигари оилавӣ баргузор намешуданд ва маҳз чунин маҳфилҳо маншаи бузурги фаъолияти фарҳангиву маънавӣ
محسوب می‌افتند. این و دیگر معلومات تاریخی که از جانب عالمان صنعت‌شناس مورد تحلیل قرار گرفته بودند، بر علا دلیل آنند که زنان و دختران تاجیک در دوران گذشته نیز قطعی نظر از وضع دشوار اجتماعی، محدود گردیدن حقوق و آزادی‌هایشان در جریان تشکل هنرهای بدیعی سهم بزرگ گذاشتند. همزمان باید به علاهیدگی ذکر نمود که یکی از بزرگترین سرایندگان قرن 20، استاد هنرپیشه مردمی اتفاق شوروی تمر خانم، هنوز در آوان جوانیش از هنر سازنده‌های تاجیک ملکه آموخته، بعداً در صحنه کسبی این هنر را به میلیون‌ها مخلصان موسیقی منظور نموده بود. امروزها هم یک گروه نچندان کلان سازنده‌های بخارا در امریکا هنرنمایی می‌کنند. نفست وقت سعادت بودم، غیرتت حاصل گوهر مقام، دولت و زر و لباسیتم، همه خلق جنب تو گفتا سلام. دولت و زر و لباسیتم، همه خلق جنب تو گفتا سلام. عزیزم، شیرینم، دلبرم، جانکم، پوری من، جانی من، دلی من، یاری من، یاری بر رخسار تو قربان شوم، جان به چشمان تو قربان شوم، یاری بر رخسار تو قربان شوم، جان به چشمان تو قربان شوم. از تو شاد هست تو جانم وصفی تو شده باغ و بهاری بسر. یار جانی من، گلزاری من، جانانای من. یار جانی من، گلزاری من، جانانای من. شربتی وصفی تو دفعی خوبان، دختری پر غیرتی پوستتان، شیرهی زیبایی تو بی غبار، چون گل و شبنمی روحی بهار. شیرهی زیبایی تو بی غبار، چون گل و شبنمی روحی بهار. عزیزم، شیرینم، دلبرم، جانکم، گولی من، جانی من، دلی من، یاری من، یاری بر رخسار تو قربان شوم، جان به چشمان تو قربان شوم، جان بر رخسار تو قربان شوم، جان به چشمان تو قربان شوم. از تو شاد هست تو جانم وطن، وصفی تو شده باغ و بهاری وطن. یار جانی من، گلزاری من، جانانای من. یار جانی من، گلزاری من، جانانای من. شبنمی روحی بهار، چهره زیبای تو بی غبار، چون گل و شبنمی روحی بهار. چهره زیبای تو بی غبار، چون گل و شبنمی روحی بهار. چمن بنی منور شده، ذوقی دل دهقان فزونتر شده. دیگر که نهالی مقعی طلایی با قامت دلدار برابر شده.
қарни бистум замони ифшои розҳои ниҳонӣ. бузургтарин намунаи таъзими пурфутуввати мардони замонро ва шояд ҳамаи мардони соҳибхиради тоҷикро устод Мирзо Турсунзода дар достони ҷони ширин бо маҳорати томи шоирона ва самимияти волои инсонӣ ифода намуданд. маҳз дар қарни бистум зан, модар, хоҳари мо дар фазои озод воқеан ҳамқадами замон шуд. метавон тасаввур кард, ки аслан садҳо инқилоби сиёсиву фарҳангӣ назди ин тағйироти бузурги таърихӣ ҳеҷ буд. зеро дар як муддати хеле кӯтоҳи таърих аз байни занони тоҷик садҳо олимону шоирон, қаҳрамонони заҳмат, табибон, қаҳрамонони варзиш, балерини оламгир ба арсаи ҳаёти иҷтимоӣ баромаданд ва ифтихору шӯҳрати моро боз ба ҷаҳониён арз карданд. композитори маъруф Зарина Миршакар назокати мусиқии кӯҳистони Бадахшонро ба лаҳни симфонияҳои нав ифода намуд. дар ҳамон давра дар олами мусиқӣ воқеаи бузурге рух дод, ки шояд мо то имрӯз ба дараҷаи кофӣ ба қадраш нарасидаем. маълум аст, ки ҳанӯз соли 1940 дар ҳайати филармонии навтаъсиси Тоҷикистон дастаи нави ҳунарӣ ансамбли бонувони рубобӣ ташкил карда шуд, ки рамзи таърихии эҳёи суннатҳои қадимиро дошт. марғулаи овози бонуи маъруфи ҳунари мусиқӣ Шоиста Муллоҷонова то имрӯз дар гӯшу дар зеҳни мост. сабтҳои сурудҳои Муслима Боқиева, Раъно Ғолибова ба фонди заррини фарҳанги мо табдил ёфтанд. дарди дили мардуми шеърдӯсту фарҳангшиноси моро дар нолаҳои Барно Исоқова равшан метавон ёфт. афсӯс, ки ӯ баробари аср аз бари мо рафт, нолае карду рафт. зеру бами тоҷиконаи тараннумҳои он олиҳаи суруд назокате доштанд ва хеле дардошно буданд. имрӯз бонувони соҳибовозамон Нуқра Раҳматова, Нигина Рауфова, Мастона Эргашова, Хосият Зарафшонӣ, Ҳаётой Мӯминова, Озода Ашурова, Моҳрухзор Сафиева, Луҳира Мӯминова, Лола Азизова ва даҳҳо овозхонони дигар идомаи сабқати ҳунарии қарнҳоро бар дӯш доранд. ҳазор шукри тақдир, ки дар қалби модарону хоҳарони мо лаҳни миллатсози мусиқии тоҷик маъво гирифтааст. зиҳи шири ҳалоли модари тоҷик, шире ки забону алҳони миллии моро ҳифз намуда ганҷинаи миллати соҳибистиқлоли тоҷик гардонид. ин забону ин алҳон кунун яке аз рукнҳои ҳамин истиқлолият аст ва саҳми зан гармии ин оташи абадӣ кӯҳест азим, баҳрест беканор ва эҳсосест воло. یکی از تقدیر رسا حیرت سروی چمنی، یکی از تقدیر رسا حیرت سروی چمنی، سروی ما به قبل بگی سوسمنی، سروی ما به قبل
بگه سوسمانی لبودندان توی سر قدیسی مینتر بهتر از لالی بدخشانی و گوری عدنی بهتر از لالی بدخشانی و گوری عدنی لبی میگونی تو از مایتی سرخی درست نتوان فرق نمودن زی حقیقی یمنی نتوان فرق نمودن زی حقیقی یمنی به زلفی تو زنم گفت بردامی دلو دیده چی سام پنجه زنیم بر سری کوی تو بگذار قرار گیرم عمرها شد که ملولم زی غمی بی وطنیم کر خاصیت لالی لب جانان شاهی تو تیتری مرا شوره به شکر شکنی تو تیتری مرا شوره به شکر شکنی تو تیتری مرا شوره به شکر شکنی шунавандагони азиз, ёдрас мешавем ки шумо радио композитсияи адабӣ мусиқиро аз радиои фарҳанг таҳти унвони саҳми таърихии бонувони тоҷик дар рушду такомули ҳунари мусиқӣ аз нигоштаҳои доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ дар қироати муаллиф шунидед ки васфи ҳунари бонувон ё худ зиндагиномаи мутрибаҳо аз Дилороми Чангӣ то Барно Исҳоқова дар гуфтор қироат гардид. дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд коргардон Зубайдулло Ҷомаҳмадов ва Лутфия Қурбонова. поёни гуфтор шоду масрур бошед.